چیئرمین صاحب کی اجازت سے آج کے اس کیس میں چیئرمین صاحب کا اور عمران احمد خان نیازی صاحب کا وکیل تھا، تو لہٰذا ان کی اجازت سے میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ آج پنجاب حکومت کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے اس حکم نامے کو ہم نے چیلنج کیا تھا، جس کے ذریعے عمران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر 2 ہفتوں کے لیے پابندی لگائی گئی تھی۔ آج اس میں سماعت ہوئی، آپ کے کچھ دوست وہاں پہ موجود تھے، اور عدالت نے جو ہیں تمام کیس کا باریکی سے جائزہ لینے کے بعد اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کو سننے کے بعد یہ قرار دیا ہے کہ چونکہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ایک حکم نامے کے ذریعے اور جیل حکام کے کنسنٹ سے 2 ایام ملاقاتوں کے لیے رکھے تھے، اور وہ ملاقاتیں ہر حالت میں ہوں گی، اور آج بھی شیڈول ڈے ہیں، منگلوار اور جمعرات۔ تو آج کے دن جو ملاقات ہیں وہ ملاقات ہوگی، اور ان احکامات کا ICA پہ کوئی اطلاق نہیں ہوگا اور نہ ان ملاقاتوں کو روکا جائے گا۔ تو لہٰذا آج عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ جو نئے پارلیمنٹیرینز آئے ہیں، میں نے سینیٹرز، اور ان کی بہت ساری کنٹمپٹ پٹیشن بھی پینڈنگ ہے، اور جیل حکام کو بھی اس حوالے سے انتظامی مسائل کا سامنا ہے۔ تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ خان صاحب سے مشاورت کے بعد آج یا کل کسی روز جیل حکام کے ساتھ بیٹھ کے ہم SOP پہ منظوری دیں گے کہ نئے لوگوں کی ملاقات کا طریقہ کار ہم وضع کر سکیں، تاکہ وہی لوگ خان صاحب سے مل سکیں جن کے ساتھ خان صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہر ایک آدمی ریٹ جو ہے عدالت میں دائر کریں کہ جی میں ملنا چاہتا ہوں اور خان صاحب کی اس میں کنسنٹ نہ ہو۔ تو لہٰذا SOP بھی آج خان صاحب سے ملنے کے بعد آج بیرسٹر گور صاحب، میں عمیر نیازی صاحب اور رانجھا صاحب، ہم 4 وکلاء خان صاحب سے ملیں گے۔ 3 بجے ہماری ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ جو بھی آگے پیش رفت ہوگی پھر آپ کو آگاہ کریں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آخر میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی جو ہے نا تھوڑی سی سائیکل، 2 کمرے، گیلری، انہوں نے بڑی چیزیں گنوائی کل۔ جی میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ عطا تارڑ صاحب نے 2 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات، انہوں نے اپنی وزارت کا آغاز ہی جھوٹ سے کر دیا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اب پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے چکر میں مہم شروع کی ہیں، جس کی ہمارے چیئرمین صاحب نے اور PTI نے کھل کے تردید کی۔ ایسے جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بدگمانیاں عوام کے ذہنوں میں پیدا کی جا رہی ہے کہ گویا پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ پاکستان میں کو معیشت کے حوالے سے کوئی نقصان دینا چاہتی ہے۔ غلط ہیں، لغو ہیں، بے بنیاد ہیں۔ دوسری بات، جو انہوں نے پکچر پورٹری کیا ہے کہ جی کانے ہیں، سائیکل ہیں، کمرے ہیں، یہ ساری بات غلط بیانی ہے۔ خان صاحب کو ایک سیل میں رکھا گیا ہے، سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود اور سپیریئر کلاس کو انٹائٹلمنٹ ہونے کے باوجود خان صاحب کو کوئی سہولیات نہیں دی گئی ہیں۔ جیل کے قانون میں خود پروویژن ہے کہ کوئی بھی جیل کا قیدی یا ولاتی اپنے خرچے پہ اپنا کھانا کھا سکتا ہے۔ ایسے بہت سارے قیدی ولاتی ہر جیل میں ہوتے ہیں، اڈیالہ میں بھی ہیں، جو اپنے خرچے پہ اپنی مرضی کا کھانا، اور وہ مرضی کا کھانا بھی اس طرح نہیں ہے، کچھ چند آئٹم ہیں جو جیل مینیول میں پرووائڈ کیے گئے اور اسی کے مطابق کھانا دیا جاتا ہے۔ جو وہ بتا رہے ہیں کہ اتنے کمرے ہیں، یہ سب سراسر جھوٹ ہے۔ خان صاحب جو ہیں انتہائی نامساعد حالات کا شکار ہیں، لیکن اس کا حوصلہ ہے، اس کی استقامت ہے کہ وہ ان تمام مسائل کا ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ مروا صاحب بتائیے گا، یہ وہی سپرنٹینڈنٹ جیل ہے جو عمران خان سے گفتگو بھی نہیں کرنے دیتا تھا اندر میڈیا سے؟ آج میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں ان کا ادراک ہے، بہت بڑی جیل ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے سرکاری ملازمین کو تختہ مشق بنائیں۔ البتہ آج عدالت کے سامنے میں نے کہا 7 ماہ سے خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقاتیں وکلاء کی، قانون کہتا ہے کہ وکلاء کی بات چیت کو کوئی دوسرا آدمی سماعت نہیں کر سکتا ہے۔ اس پہ سردار اعجاز اسحاق صاحب نے ریٹ الاؤ کی اور ڈائریکشن دی جیل حکام کو کہ آئندہ وکلاء کی میٹنگ میں کوئی جو ہے ان کا عملے کا آدمی نہیں بیٹھے گا، جس کی وائلیشن ہوئی، جس پہ میں نے تبینی عدالت کی درخواست سپرنٹینڈنٹ کے خلاف دائر کی، اور اب سپرنٹینڈنٹ جیل نے جو ہے یقین دہانی کرائی۔ آج ہماری ملاقات ہے، اور انشاءاللہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ہماری ملاقات میں کوئی جیل حکام کا بندہ نہیں بیٹھا ہوگا۔ کس بات پہ ہوئی ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل اور سپرنٹینڈنٹ جیل یہ سرکاری لوگ ہوتے ہیں، اب ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو
थ्रेट अलर्ट का जवाब बनाया गया। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूँ, आज बड़ी एक हैरान कौन इंकशाफ हुआ है। इनके दस्तावेजात देख के पता चला कि जो इन्होंने कहा था कि 3 दहशतगर्द अफगानी गिरफ्तार हुए कोई 7 मार्च को, वो अफगानी जो थे आज IB की रिपोर्ट से पता चला कि वो तो जनवरी में गिरफ्तार हुए थे। तो जनवरी में गिरफ्तार शुदा लोगों की गिरफ्तारी इन्होंने 7 मार्च को बता दी। अब इसके पीछे अब ये भी देखना होगा, इतना बड़ा झूठ अगर ये बोल रहे हैं तो ये नक्शे थे भी या नहीं थे, वो अफगानी किस खाते में गिरफ्तार हुए हैं, पूरी जो है आज तहरीरी तौर पर इन्होंने दिए हैं कि वो जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं पिंडी में, वो जनवरी के महीने में गिरफ्तार हुए हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि पहले से गिरफ्तार शुदा लोगों को अब इस काम के लिए इस्तेमाल किया इन्होंने कि थ्रेट अलर्ट के जवाब की जस्टिफिकेशन के लिए उनकी गिरफ्तारी को कोर्ट किया गया। जो सुपरिटेंडेंट जेल और एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब का इस्तफसार हुआ वो ये है कि चूंकि वो ये नहीं कह सकते थे कुल के अदालत में कि जी जो हुक्म है होम डिपार्टमेंट का वो उसका इतलाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर पे नहीं होता है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर जो है वो जो है रूल करेगा, वो ताबे नहीं है बल्कि इंतज़ामी हुक्म ताबे हैं अदालती हुक्म के। तो वो इधर उधर की अंदाज में ये बता रहे थे कि हमारी कंसेंट न लिखी जाए। तो इस दौरान जो है वो थोड़ी सी ये बात हुई। जस्टिस सरदार एजाज साहब का सिर्फ अर्ज करता हूँ, देखिए दहशतगर्दी बड़ा सीरियस इशू है और हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं, ख़ासकर जबकि खान साहब जेल में हैं और ऐसे कोई इकदाम नहीं होना चाहिए जिसमें कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए किसी सूरत। हमारा सिर्फ इनसे मुद्दा यही था, कल भी मैंने सुपरिटेंडेंट जेल से एक रिक्वेस्ट की थी कि आपके साथ एक मसला पहले से तय हो चुका है और वो है ट्यूसडे और थर्सडे, और आप हमें जब मुलाकात के लिए देते हैं तो इनको मालूम है कि हम इवन वकला भी जब जाते हैं तो हमें मैक्सिमम 30 मिनट्स का टाइम देता है। ऐसे ही है ना, 30 मिनट से कभी ज़्यादा टाइम नहीं दिया, और अभी हम बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि जी बस टाइम पूरा होगा, अब चलें तो फैमिली के साथ, तो ये मैक्सिमम टाइम है। हमने उनको कहा था कि ये 2 दिन, ये तकरीबन 10वां रिट पिटीशन है जो इस कोर्ट में डिसाइड हो गया है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मुलाकात का सिलसिला जो उनके साथ में हुआ है वो सिलसिला हमारा जारी रहे। अब चूँकि हालात बेहतर है इसलिए हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो अभी बाहर है उनका भी राइट है, बाकी लोग मिलते हैं तो वो भी विजिटेशन का सेपरेट राइट है, वकीलों का सेपरेट था और जो बाकी विजिटेशन है वो राइट सेपरेट है। इसलिए हम इंसिस्ट कर रहे थे कि आप सारे प्रिकॉशंस ले लें, हम किसी सूरत आपकी सिक्योरिटी रिस्क को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, हम सिक्योरिटी को किसी सूरत नहीं आने देते कि आप कहें कि हर सूरत। हमने सिर्फ उनको कहा था जो आपका प्रोटोकॉल है उससे हम गुजर करके आएंगे, लिमिट करके। हमने कल उनसे रिक्वेस्ट की थी, पहले 6 की इजाज़त है, आज 4 की इजाज़त मिली, लेकिन ये इजाज़त होनी चाहिए ताकि हमारी भी तसल्ली हो और इस बात की भी तसल्ली हो कि खान साहब की तबीयत ठीक है और सिक्योरिटी रेस्ट। मरवत साहब, आप लोगों की तरफ से जस्टिस सरदार एजाज साहब की अदालत में कौन सी चीज़ चैलेंज हुई है? जो है वो सीरियस नजर नहीं आ रही। कल भी जो समाअत हुई उसमें बैरिस्टर अली जफर नहीं पेश हुए, वो यहाँ मौजूद थे। आज पेश हुए नहीं, देखिए वो बड़ी बहुत सीरियस इशू है और हमने सीरियसली लिया है और हमारी 80 सीट है, 78 सीट है, 67 सीट वुमेन की है और 11 जो है नॉन मुस्लिम की। पेशावर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, हियरिंग हो गई है और जज साहबान ने फरमाया कि 1 बजे इंशाल्लाह ताला उसका डिसीजन आ जाएगा। अच्छा, जो लोग हैं वो तनकीद कर रहे हैं, खासतौर पे वर्कर, और दूसरे नंबर पे नून लीग ये तासुर दे रही है कि जैसे जाली हुकूमत को अब PTI ने तस्लीम कर लिया, जो बयानिया था धांधली के हवाले से वो आपका खुश हो गया था। नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है, वो सूबे का वज़ीर आला है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव और सूबे के जो बहुत सारे फंड्स हैं वो वफाकी हुकूमत ने देने हैं। वर्किंग रिलेशन बहरहाल डिफेक्टिव हुकूमत भी समझो वर्किंग रिलेशन रखना है और वर्किंग रिलेशन की खातिर वो इधर आया हुआ था और अपना डिमांड उसने करना था। तो जिसने वज़ीर आज़म के ऑफिस को ऑक्यूपाई किया उसी से मुतालबा किया जाएगा। तो ये जो तनकीद कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बिल्कुल उनका मुलाकात बड़ा ज़रूरी था और मुलाकात हुई है और इंशाअल्लाह ताला इसकी पेशरफ कमेटी बनेगी और KP की हुकूमत को अपना ड्यू शेयर मिलेगा जो बहुत आसान से। जो नोटिस जारी हुए हैं वज़ीर आला KP को, तो अब क्या उनकी खतरे में तो नहीं है? नहीं, वो जो नोटिस इशू हुआ है वो इलेक्शन कमीशन का केस है, वो ऐसा नहीं है जिससे उसकी सीट वगैरह खतरे में। सर, सेनेट इलेक्शन से के हवाले से बातचीत करने के लिए जो मुलाकातों का सिलसिला था क्या इसलिए रोका गया था? देखो शायद ये भी इसी की एक कड़ी थी, लेकिन आज इंशाल्लाह ताला बात करेंगे, बिल्कुल ज़रूरी है। कल कोई और सवाल अगर सर, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो नवाज शरीफ को जो है ना उन्होंने आला तरीन प्रोटोकॉल दे दिया, क्या कानूनी हैसियत बनती है इसकी?
ये तो आप चीफ मिनिस्टर से पूछो। नहीं, अभी बिल्कुल नहीं अभी बनती, बिल्कुल नवाज नहीं शरीफ बनती, की बहुत तबीयत गलत के है। बारे में देखिए, थोड़ी सी सरकार के पैसे सरकार के, और यही लोगों को खदशा है कि ये हुकूमत खुद बहरान है, ये मुल्क को आवाम को बहरानों से नहीं निकाल सकेगी। किसी को गैर ज़रूरी तौर पर गैर तरीके से जो उसका इंटाइटल नहीं है उसको प्रोटोकॉल देना ये बिल्कुल गलत है और हम मजम्मत करते हैं। अगर और एक मजम्मत और हम भी करते हैं, उन्होंने सरकारी आटे के तेले पे नवाज शरीफ की तस्वीर चस्पा कर दी है और इसके अलावा प्याज और केले की दीगर सूबों को तरसील जो है रोक दी है। रमज़ान के महीने में दूसरे मुसलमान पाकिस्तानियों के साथ ऐसे अमल की हम शदीद मजम्मत करते हैं। दूसरी बात ये कि देखो वो जो तस्वीरें उन्होंने पब्लिश करवाई थी इस पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले सोमोटो लिया था, साकिब निसार साहब ने जजमेंट दिए और ये सब कुछ ख़त्म करवाया था कि इसमें लीडरशिप अपना नाम नहीं देगी और लीडरशिप अपनी पब्लिसिटी पब्लिक पैसों पे नहीं कराएगी, इसलिए इसको वैसे सर तो पीटीआई दोबारा इसको चैलेंज करने जा रही है, पीटीआई इस तस्वीर को दोबारा चैलेंज करने जा रही है। एक बिल उन्होंने आटे पे जो लगाई गई तस्वीरें क्या आप लोग दोबारा चैलेंज करने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो प्याज और कीमतों के तयन में अपना विजिट जो है उनकी वो हेलीकॉप्टर से करती है, आपने देखे हैं। तो लिहाजा वो प्याज की कीमत से इतनी बचत नहीं होगी जितना खर्च हेलीकॉप्टरों पे आ रहा है। गाड़ी के लिए उन्होंने 2,72,00,000 रुपए का बिल जो है वो मंजूर करवाया गाड़ी की रेनोवेशन के लिए, टायर चेंज। किसने? ये मरियम नवाज ने। क्या कहेंगे जी बात ये है, हमें इल्म हुआ है कि कुछ सऊदी कंपनियां यहाँ पाकिस्तान में आके जो मंसूबा है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है $25 बिलियन तक। तो लिहाजा लाजिमन फिर इसके लिए तसर्रुफ में लाने के लिए भी कुछ अवामिल तो इन्होंने ढूंढने हैं। बहुत शुक्रिया।